प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सब कामों को छोड़कर, तमाम कामों को छोड़कर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो, सारी ज़िंदगी अपने भाई को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज तक मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी मन की मुराद अगर पूरी ना हो सकी, आज तक मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी कोई भी ख्वाहिश, हाजत पूरी ना हो सकी, पैसों की तंगी है, घरों में फाके हैं, झगड़े हैं, बेरोज़गारी है, माली हालात अगर आपके बेहद ख़राब हो चुके हैं, महंगाई ने अगर आपकी कमर तोड़ दी है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये छोटा सा वजीफ़ा चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। दुनिया के किसी कोने में आप मौजूद क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में आप लोग मौजूद हों, मेरी ये वीडियो आपके सामने जैसे ही आ जाए, वीडियो पहले कंप्लीट देखना, अमल को समझना, और आप लोग जब चाहो, जिस दिन चाहो, जिस वक्त चाहो, जिस जगह मौजूद हो, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हो। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए ना दिन की पाबंदी, ना वक्त की, ना जगह की। साल के 365 दिन में से चाहो तो किसी भी एक दिन पढ़ लो, चाहो तो रोज़ाना पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। अमल की इजाज़त के लिए तमाम भाई बहन, दोस्त, अहबाब, कमेंट्स में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, और हो सके साथियों, दोस्तों, भाइयों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वजीफ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ही दिन की पाबंदी, ना ही जगह की। घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहाँ मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात। एक दिन में एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, मौजज़ा पूरी तौर पर देखेंगे। हालात को बदलते हुए अपनी आँखों से एक दिन अगर आपने वजीफ़ा पढ़ लिया ना, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार, तो हालात को अपनी आंखों से बदलते हुए खुद देखेंगे। इजाज़त के लिए मैं कह चुका हूँ, अपना नाम कमेंट्स में लिखेंगे, आपको सारी ज़िंदगी के लिए इजाज़त मिल जाएगी। रिप्लाई आए या ना आए, आपको इजाज़त लाजमी मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को बतलाया है। बड़े से बड़े ऐसे मेरे बहन भाई थे जिनकी ऐसी ऐसी परेशानियां थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तंगदस्तियों में जब लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता किया कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं, हमारी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों ने कर्ज़ों को उतारने के लिए जब मुझसे रब्ता किया कि हमें कोई ऐसा अमल बताए कि हमें, हमारी जो है वो कर्ज़ों से हमें निजात मिल जाए। एक एक दिन के अमल से लोगों के हालात को मैंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। तो आप लोग, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हों, आपके ऊपर चाहे 1 लाख का कर्ज़ा हो, चाहे 1 करोड़ का कर्ज़ा क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी कर्ज़ों से पूरी तौर पर निजात होगी। या तो कर्ज़दार ख़ुद फ़ोन करके कहेंगे कि जाओ, हमने कर्ज़ा मुआफ़ किया, या आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप ख़ुद उनके पास पैसे लेकर पहुंच जाओगे कि जनाब, ये आप अपनी अमानत रखिए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा वजीफ़ा कि आप लोगों को ना दौलत मिलेगी घंटों में, ना मिनटों में, दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह वजीफ़ा पढ़ते ही सेकंडों में। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर वजीफ़ा आप लोग भरोसा करते हुए पढ़ लो, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत मुराद इंशाअल्लाह सेकंडों में, मिनटों में पूरी होगी। दिलों में वसवसे मत रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा, नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरह के अगर वसवसे आपने अपने जहनों में रख दिए ना, तो कोई भी फ़ायदा ना होगा। जब भी वजीफ़ा चाहे किसी भी दिन करें, किसी भी वक्त करें, किसी भी जगह करें, सुकून से पहले बैठ जाएं। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफ़ा हरगिज़ नहीं करना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब भी ये वजीफ़ा पढ़ें, चाहे कहीं भी हो, 1 मिनट का वक्त इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए पहले निकाल लें। वो 1 मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो वजीफ़ा पढ़ने पर लगी हो। इस दौरान ना ही मोबाइल यूज़ करना है, ना ही आपको किसी को जवाब देना है, ना ही आपको किसी से बातचीत करनी है। सब सी चीज़ों से जब फारिग हो जाएं, जब आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को शुरू करें तो 3 मरतबा आपको सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद हो,
درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں آپ کو درود پاک یاد ہو، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور فوراً یہ عمل شروع کر دیں۔ پورا عمل 1 آدھی منٹ کا جو بھی وقت لگے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو غیبی دولت کے اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسی بہن ہوگی، بھائی ہوگا دنیا میں جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا، پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا سلاموں کا۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، پڑھتے رہیں، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب آج کے اس عمل میں، مطلب آج پڑھیں یا کسی بھی دن پڑھیں، مطلب ویڈیو آج بن رہی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس عمل میں آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ پہلا یا سلاموں کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 11 مرتبہ آپ کو یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو فوراً آپ لوگوں کو اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے یا سلاموں کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً ہی آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ اس عمل کا آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ دعا، یہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، فوراً سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو، اس عمل میں آپ کو غیبی دولت کا یہ جو مجرب عمل ہے، اس میں سب سے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے عمل وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔